आउ किछि दिन परे मो कुकुड़ा अंडारू छुआ बाहरिबा। एई ने कुकुड़ा किछि खाइबा खाइने। सतरी मो मालिकाणी केते भलो। एमिति एक दयालु मालिकाणी पाई तो मो अनेक खुशी। अरे मो अंडारू छुआ बाहरिले। केते सुंदर सुंदर छुआ मो अंडारू बाहरी चंती। 1 2 3 4। अरे ये गोटे केमिति का छुआ? ता देहरे एमिति दाग काहे अछि? ए छुआ मो अंडारू बाहरी नथिबा। निश्चय आउ के ता अंडा मो अंडा सह रखी देथिबा। ए रोगिया छुआ बाहर मो छुआ को पाखरु। मामा मते मारनी। मो तम छुआ मते भारी कष्ट होउची। मो कोआडे जीबी मां? अरे तमे कुकुड़ा छुआंकर शब्द सुनी पारिल? लागुची अंडारू छुआ माने बाहरी सारिलेनी। चल चल भीतर को जीबा। अरे ए कुकुड़ाटा ता छुआ को एमिति खुंपुची काहेकी? अरे टिके भल कि देख ए कुकुड़ा छुआ देहरे केमिति दाग अछि। ए छुआटा रोगिणा हे जाइची। अन्य छुआंक सह रहिले ताकू भी ए रोग डेई पारे। तुमे शीघ्र ए छुआ को बाहर फेंगी दियो। हाँ तो ठीक कहिचु। एमिति रोगिणा कुकुड़ा छुआ को केही भी किणिबेनी। भल हेबो मु याकू बाहर छाड़ी दिए। एमिति सेमाने से छोट कुकुड़ा छुआ को बाहर छाड़ी देले। छोट कुकुड़ा छुआटी कांदी कांदी सेठारु चली गला। जमीदार बाबू दया करी हम घर छाड़ी नियंतुनी। मो स्वामी को देह खराब। से बे हॉस्पिटल रे अछंती। मो स्वामी को देह भल हेबा परे से आपनकर सब टंका सुजी देबे। तो स्वामी आउ केबे भल हेबनी। से जेते बेले भल थिला ए घर को मो पाखरे बंधा रखी अनेक टंका नेइथिला। आजी जाए से मते टंकाटे भी दे पारिलानी। सेथि भाई आजी ठु ए घर मोर। तू भल रे घर छाड़ी चली जा। नहले आमे तते धक्का देई ए घर बाहर करिबू। अरे माँ एते दिन परे तोरे बुढ़ी कथा मने पड़िला। आज हठात मो पाखको केमिति आसिलु? बुढ़ी माँ मु बहुत आशा नहीं तुम पाखको आसीची। मो स्वामी को देह भीषण खराब। तांको औषध किणिबा पाई भी मो पाखरे टंका नाही। तुमे मते गोटे काम दियो बुढ़ी माँ। तुमे जहा काम देबा मु सब करिबी। अरे माँ पिला बेले तो बापा माए दुनिया छाड़ी जीवा परे तू मो पाखरे छोटरू बड़ हेइचु। हाओ आजी काम मागिया पे आसीचु। मारे हे पूरा घरटी आजिठु तोर। तू मो सांगरे रह। एई किछि टंका ने एथिरे तो स्वामीर चिकित्सा करा। तुमको अनेक अनेक धन्यवाद बुढ़ी माँ। मु तुमर ई उपकार केबे भूलिबिनी। मु एबे ही डाक्तरखाना जीबी। आजी एते खोजिली हेले कोठी भी खाइबा पाइलिनी। एक एईटा तो गोटे कुकुड़ा छुआ। ए कुकुड़ा छुआ एमिति एका एका काहेकी बुलुची? भल हेइची ता आख पाखरे केही भी नाहंती। एबे मु ए कुकुड़ा छुआ को आराम रे खाई परिबी। किए तुमे मते एमिति काहेकी देखुछ? मो तते एबे खाइबी। आ मो पाखको। बिलेईर एपरी कथा सुनी छोट कुकुड़ा छुआटी भୟରେ दौड़िला। आरी मो गोड़री कौन गोटे बाजिला। एटा तो गोटे कुकुड़ा छुआ। एटा को कुकुड़ा छुआ केमिति आसिला? मते बांचो गोटे बिलेई मते खाइबा पई गोडौची। रह मु एबे तते नहीं आसुची। बिलेई तोर किछि भी क्षति करि परिबनी। तुमे मो कथा बुझी पारुछ? हाँ मु पशु पक्षी का कथा बुझी पारे। अच्छा तू एबे बहुत छोट एकुटिया रास्ता को काहे आसीथिलु? कुकुड़ा छुआटी लता को सब घटना कहिला। कौन हेला? एते छोट कथा पाई से मान तते घर बाहर कर देले। तू मो सांगरे चली मु तते मो घरे रखिबी।
कि तुमको घृणा लागुनी? तुम घरे मते कौन समस्ते रहिबाकु देबे? भगवान समस्तଙ୍କୁ सुंदर बनैचंती। तू जम्मा भी भय करनी, मु तो सांगरे अछि। तू मो घरे रहिबु। आजिठु तो ना मिकी, मु तते मिकी डाकिबी। लता से कुकुड़ा छुआ को धरी घर को आसिला। प्रतिदिन लता कुकुड़ा छुआ को खाइबा देई तार जत्न नेउथिला। धीरे धीरे कुकुड़ा छुआटी बड़ हेला। अरे चंपा, अनेक दिन हेलानी आमे बाहर को बुलिया पई जाई नांती। चल ना आज आमे बाहर को टिके जिबा। हां हां चल जिबा। छी छी, आज सकाळ सकाळ ए असुंदरिया कुकुडार मुह देखिबाकू पड़िला। गला आज दिनटा ही खराब हो गला। आम मालिकाणी केबे जे कुकुड़ा को मारी खाइबे, मो तो सही दिन को ही अपेक्षा करी रहिची। चुप करो तमे माने, मो मालिकाणी तुम भली नहंती। से मते बहुत भल पांती। प्रतिदिन मते बढ़िया बढ़िया खाइबा दियंती, आउ मोर बहुत जत्न नियंती। मिक्की, ए मिक्की, कोठी अछु? शीघ्र आसे। एई देखा, मते मालिकाणी डाकिलेनी। मो पाई निश्चय बढ़िया बढ़िया खाइबा रखिथिबे। तमे माने बाहर को जाई खाइबा खोज। मु तो चलिली मालिकाणी का पाखरु बढ़िया बढ़िया खाइबा खाइबी। आमा मालिकाणी टिके याको बेसी भल पांती तो सेथि पई यार अहंकार बढ़ी जाईची। देखिबी यार अहंकार केते दिन रहिबो। कौन है मालिकाणी, मते डाकिले? आज मो पई कौन खाइबा आंच? मिक्की, एई देखे, एई पक्षीरा केते आहत हो जाईची। तार डेणा भांगी जाईची। मु ताको रास्ता रे पड़िथिबार देखिली, सेथि पई मो सांगरे नै आसिली। मालिकाणी, ए पक्षीर डेणा रे कपड़ा बांधी ताको जंगल रे छाड़ी दियो। पक्षी माने जंगल रे रहबा भलो, ताको घरे रखनी। ए सब तू कौन कहूचु मिक्की? मु जदी एबे पक्षी को जंगल रे छाड़ी देबी, से खाइबो कौन? एबे से उड़ी पारुनी। आमे याको एबे घरे रखिबा, आउ से पूरा पूरी सुस्थ न होबे जाए तार जत्न नेबा। देखिलो ए पक्षीरा केते सुंदर ना? मते ये जमा भी सुंदर देखा जाउनी। ए चढ़ी, तू सुस्थ हैला परे जंगल को चली जीबू। जमा भी एठी रहिबा को चेष्टा करिबुनी। ठीक अछि, मु भलो हेबा परे एठु चली जीबी। मिक्की, तू ए पक्षी सह एमिति व्यवहार काहेकि करूचु? ता डेणा भांगी जाईची। जा मलम आनिबू, मु ता घारे लगेई देबी। अच्छा ठीक अछि, मु एबे जाउची। तापरे से कुकुड़ा मलम आनी लता को देला। लता से मलम चढ़ी डेणारे लगेई देला। मालिकाणी, आज कौन आमे बाहर को बुलिया पई जीबानी? देखो ना पाग केते बढ़िया करिची। चलो बाहर बुली आसीबा। मिक्की, तू तो देखुचु पक्षीटा केते असुस्थ। मु ताकू एका छाड़ी बाहर को केमिति जेबी कहिलु? आमे आउ दिने बाहर को जीबा। एमिति समय बीती चलिला। लता ता असुस्थ स्वामी सह से आहत पक्षीर भी जत्न नेउथिला। जोथि पई से आ कुकुड़ा को समय दे पारिलानी। ता पई भल भल खाइबा आनी पारिलानी। ए सब देखि कुकुड़ार मन भारी दुख हो गला। देखिलु तो मालिकाणी से सुंदर चढ़ईर केमिति जत्न नेउचंती। ताकू पाइला परे तो से तते पूरा पूरी भूली गले। अरे अरे, यार कौन हैला? ये किछि न कहि एठारु चली गला। कौन आउ कहइबा? ता पाखरे किछि कहइबा को थिले तो से किछि कहइबा। आजी तार अहंकार भांगिला। से दिन भारी फुटाणी मारुथिला, आजी मजा पाइला। मो देखिबाको सुंदर नुए बोली मते केही भल पाउनांती। मो भी जदी से चाड़ी परी सुंदर हेइतांती, मालिकाणी मते भी भल पाइतांती। हे भगवान, मते एमिति असुंदर काहेकि कलो? एमिति कही कही कुकुड़ा मन दुखरे कांदुथिला। तार सब कथा गोटे काउ शुणुथिला। से काउ थिला गोटे दुष्ट पिशाची। अच्छा एमिति कथा। एबे मो ए कुकुड़ा को बोका बनी मो काम करिनिए। ए कुकुड़ा, तू सुंदर हेबाको चाहूचु?
ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବ? କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତ ଘରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯା ତା ପାଖରୁ 3ଟି ପର ଛିଡ଼େଇ ଆଣିବୁ। ତୁମେ ତା ପର ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ମୋ କାମ କଲେ ମୁଁ ତତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀର 3ଟି ପର ଆଣିଦେଉଛି। ଏଇ ତ ସେ ପକ୍ଷୀ ଶୋଇଛି। ୟା ପାଇଁ ମାଲିକାଣୀ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ୟାର ପର ନେଇ କାହାକୁ ଦେବି? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମାଲିକାଣୀ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏମିତି କହି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚଢ଼େଇର ପର ଛିଡ଼େଇଲା। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ତୁ ଏଠି? ତୁ ମୋ ପର କାହିଁକି ଛିଡ଼ଉଛୁ? ତୁ ମୋ ପର ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତ ପର ନେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା କାହାକୁ ଦେବି। ସେ ତ ପର ନେଲେ ମତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବ। ନା ନା, ତୁ ସେଭଳି ଭୁଲ କରନି। ସେ କାଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଉ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ। ମୁଁ ତା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତୁ ତାକୁ ଜମା ମୋ ପର ଦିଏନି, ନହେଲେ ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ମୁଁ ତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ମୁଁ ତ ପର ନେଇ ତୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଯାଇ ଭାବି ତୁ ଏକଥା କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୋ ପର ସେ କାଉକୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି କୁକୁଡ଼ା ସେ ପର ନେଇ କାଉକୁ ଦେଲା। କାଉ ସେ ପର ଖାଇଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋ ଅସଲ ରୂପ? ତୁ ଗୋଟେ ପିଶାଚି? ମୁଁ ତ କାମ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି କୁକୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦାଗ ରହିଲାନି। ଆରେ ସତରେ ତ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକାଣୀ ମତେ ବି ଭଲ ପାଇବେ। ଆରେ ମିକି, ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଗଲୁ? ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ମାଲିକାଣୀ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି। ଏବେ ତୁମେ ବି ମତେ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଇବ ନା? ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେ କି ନ ହେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି। ହଠାତ୍ ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ବୁଝିଲି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତତେ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଛି ନା? ମୁଁ ଏବେ ତା ସହ କଥା ହେଉଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିଦିଏ। ଏମିତି କହି ସେ ପିଶାଚି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଲତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠି ଥିବା ସମସ୍ତେ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାଲିକାଣୀ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚି। ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସେ କିଛି କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଲିକାଣୀ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ମତେ କହ, ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିକୁ କେମିତି ଅଟକେଇବି? ମୁଁ ମୋ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ମୋ ଡେଣା ଏଯାଏ ଭଲ ହେଇନି। ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଏ ପିଶାଚି ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ପିଶାଚି ପିନ୍ଧିଥିବା ହାର ମତେ ଦେ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ପିଶାଚି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ଖୁମ୍ପିଲା। ପିଶାଚି କୁକୁଡ଼ାର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ସହ ପିଶାଚିର ହାର ବି ପଡ଼ିଗଲା। ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରି ମୁଁ ତତେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲି। ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲୁ। ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଆରେ ଏଇ କ'ଣ? ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତୋ ହାର ଏବେ ମୋ ପାଖରେ। ନା, ତୁ ସେ ହାରକୁ ଭାଙ୍ଗନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କାଉ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚଢ଼େଇ ସେ ହାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଶାଚି କାଉ ପାଲଟି ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ରୂପରେ ଥିବା ପରି ବି ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଲତା ସହ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ବି ହୋସ ଆସିଲା। ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଲତା।
ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ କାଉ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ପିଶାଚୀର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ହେଇଗଲି। ମୋ ହାତ ହେଇଥିବାରୁ କାଉକୁ ଆଉ ଧରି ପାରିଲିନି। ସେ ଉଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁନ୍ଦରତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାଲିକାଣୀ। ଆଉ ପରୀ, ତୁମେ ବି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମିକି, ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଭାବିବୁନି। ତୁ ମତେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଶାଚୀକୁ ଧରି ପାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେବି। ଏବେଠୁ ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଲତା, ତୁ ଏ ଔଷଧ ନେ। ଏ ଔଷଧ ତ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନେ। ଏ ସବୁରେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବ। ଲତା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। ପରୀ ସେ ପିଶାଚୀକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଲତାର ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।